आज आम्ही सगळे भारतीय देशप्रेमा खातीर हांगा जमलेले आसा। देशाचो आदर, देशाचो सन्मान, त्याच प्रमाणे आज भारतान म्हणजे आमच्या गोंयान कलांगुटान जो विषय घडलेलो आसा, जो देशाच्या विरुद्धान खंय तरी पाकिस्तान जिंदाबाद हो आमच्या एलईडीचेर हे शब्द व्हायरल जाल्ले आसा आणि हे खुद्द कलांगुटान जाल्ले आसा। ह्या देश विरोधार्थ जी घटना घडलेली आसा तेचो विरोध करपाक, तेचो निषेध करपाक ही सभा आज आयोजन केल्ली आसा। आज भारत प्रेमी आमचो भारताचे प्रेम दाखोवपा खातीर आज आमी जमलेले आसा। सर्वात प्रथम ह्या घटनेचो जाहीर रित्या हांव निषेध करता आणि जो कलांगूटचो जो सुदेश, त्याच्या नावानूच सुदेश देश आसा, ताका विनंती करता की आपले हे निषेधार्थ 2 शब्द त्यांनी सुरुवात करचे। हांगा जमलेल्या सगळ्यांक जे देशप्रेमी आसा, जे आमचे भारतीय हे सभेक जमल्या, तांकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। म्हाका दिसता शॉर्ट स्पॅन 1-2 दीस आमी 2 दीस पयलीं लोकांक उलो मारलेलो की हे सभेक येवचे। आयज कळंगूटचे तशेंच कळंगुटे भायले सगळे हांगा लोक जमल्या। म्हाका दिसता हो देशप्रेम दिसता आणि असो जर देशप्रेम उरलो जाल्यार 2 दीस पयलीं जी घटना घडल्या ती म्हाका दिसता घडोवंक पावची ना। कित्याक जी 2 दीस पयलीं घटना घडल्या कलांगुटान आनी आरपोरान, ते फक्त म्हाका दिसता टेस्ट करताले की आमची युनिटी पळोवपाक। ही जी युनिटी आसा आयज आमी दाखयल्ली आसा, त्या युनिटीन तांकां एक क्लियर कट मेसेज केल्या, कितें बारीकचे बारीक जर कितें करतले जाल्यार ते 100 फावटी शिकतले। म्हाका दिसता आमी सदांच पुलिसीचेर जावं हेर ज्यो संस्था आसा, ज्यो सेक्युरिटी एजन्सी आसा, तेजेर निर्बंध आसा। वी आर डिपेंडंट ऑन देम। म्हाका दिसता आयज सगळ्यांनी जे आमचे लोकल आसा तेंच्यांनी विजिलंट जावपाची गरज आसा। कित्याक जे लोक जे मनांनी असले जर कितें जर घेवन येयल्ले आसा ते रोखडेच जर आमी विजिलंट आहा जाल्यार आमकां कळटलें। आमच्या शेजाऱ्याक जावं खंयसरूय आमकां दिसता तेन्ना आमी हो एटिट्यूड घेवन चलचो न्हू, म्हाका कित्याक पडला तो एटिट्यूड जर आमी घेवन चलत जाल्यार ते लोक आमची एडवांटेज घेतले। म्हाका दिसता हे सभेन खंयसरूच राजकारण म्हणटा तें ना, कित्याक सगळे पार्टेचे लोक, सगळ्या धर्माचे लोक हांगा येयल्ले आसा। कित्याक तांकां भारत देश हो सर्वप्रथम आसा। जे कोण उलयता, कोण राजकारण करता, तांकां हांव सांगूंक सोदता की भारत देशा वयर राजकारण ना। गरज पडली जाल्यार देशाक लागून राजकारण सोडपाची आमची तयारी आसा। ताका लागून राजकारण मागीर देशाचो प्रश्न येता तेन्ना सगळ्यांनी एकठांय येवंक जाय। सांगचें म्हटल्यार एक 2 वर्सां पयलीं कलांगूट मार्केटान एक गजाल जाल्ली, तुमकां याद आशिना, हांव आठवण करून दिता। ते गजालीन क्रिकेट मॅच चलताली पाकिस्तान आनी खंयची तरी ऑस्ट्रेलिया, म्हाका उगडास ना खंयची कंट्री पळय ती। एक ब्लॉगर येयलो, थंय दाखयले तांकां असो व्हिडिओ, एकटो मनीस सांगता थंयसर की वी सपोर्ट पाकिस्तान, जाल्यार आमी कितें चिंतपाचें। तेन्ना तेजेर कारवाई कितें जावंक जाय ती जालीच। दुसरो इन्सिडंट, फाटीं जुलूस चल्लो। आमचो विरोध जुलूसाक ना, पूण जुलूसाच्या आडेन जर दुसरें कितें करूंक सोदता जाल्यार आमचो विरोध आसा। त्या जुलूसान एक गाडयेर बरयल्लें फ्री पॅलेस्टायन। अरे तूं फ्री पॅलेस्टायन म्हणटा जाल्यार थंय वचून झगड न्हू, हांगा तुजें कसलें काम। आनी हो तिसरो इन्सिडंट जो पयर जाला पळय तो, खुबशे लोक म्हणटा ही बारीक गजाल। हांव तुमकां विचारूंक सोदता, ही खरेंच बारीक गजाल? आमचे जर तर लोकांक, युथाक, जाणट्या नेणट्यांक, भुरग्यांक
आमी सुशिक्षीत करपाची गरज आसा की देश हो प्रथम आनी देशाच्या मोगाक लागून आमी कितेंय करपी. खरेंच आमच्या मनान बलिदानाचो अभाव आसा काय ना? जर तर असले हेच्या फुडें कितें जालें जाल्यार आमी ओगी रावतले? ताका लागून अशेंच आमी एकठांय रावया आनी अशेंच जो कोण लोक उलयता तो उलो आमी एकठांय रावपाचें काम करुया अंडर वन बॅनर. आमचो देश भारत माता. तुमचो चड टायम घेना, तुमी खुबशे लोक पयसून येयल्ले आसा. हांव सगळ्यांक आनी एकदां देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू. दोन दिसा पयलीं जी कालांगुटान घटना घडल्या, एकाच दिसा एकाच टायमार दोन ठिकाणी जी भारताचो अपमान करपी असे शब्द LED लायटीचेर आमकां दिश्टी पडले. हो अपमान आमी सहन करपाचो? हो अपमान आमी सहन करपाचो? आमच्या जवानांनी भारत देश स्वतंत्र करपा खातीर आपले बलिदान दिले. ते बलिदान दिल्या उपरांत भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत हे शब्द भारतान दिसा म्हणजे भारतान खंय तरी आतंकवादी आसा आनी खंय आसा? गोंयांत आसा. ही बारीक गजाल? ही बारीक गजाल? आमचे लोक म्हणटा, आमी आयकूंक येता आमकां मिडियाचेर ही बारीक गजाल म्हणून. भारताचेर जेन्ना प्रसंग येता म्हणजे आमकां ही बारीक गजाल कशी दिसूं शकता? दिसता? ही बारीक गजाल न्हू आनी ही चुकूय न्हू. ही चुकून जावं शकना. हे कोणी तरी षडयंत्र केल्लें आसा. हे फुडें आव्हान आसा आमकां. हे आयज खंय तरी सुनामी येवपाची जाल्यार सोसाट्याचे वारें येता. त्याच प्रमाणे खंय तरी आयज आतंकवाद जावपाचो आसा. भारताचो संकट येवपाचें हे आयज आव्हान आमकां दिश्टी पडटा. हे आव्हान आमकां जर चुकोवपाक जाय जाल्यार आमी आमच्या पॉलिटिशियनांचे रावून उपयोग जावचे ना. आमकां प्रत्येक नागरिकाचें कर्तव्य आसा. आमकां आयज जागृत जावपाक जाय. आमी जावया. आमी आयज जागृत जावपाक जाय. अशें म्हणया नाका की कोण तरी आमचो MLA येवन आमचें काम करतलो, देश वाचयतलो. कोण तरी आमचो नागरीक येवन कोण तरी आमचो देश वाचयतलो. कोण तरी पॉलिटिशियन येवन आमचो देश वाचयतलो. ना, प्रत्येक नागरिकाचें काम आसा आपलो देशा प्रती आपलो भाव दाखोवपाचो. हांव आतां सिद्धार्थ मांद्रेकार कडेन विनंती करता तिणें आपले दोन शब्द उलयले. जय शिवराय सगळ्यांक. आमी सदांच केन्ना जेन्ना आमच्या धर्माचेर देशाचेर कसले आघात जाता तेन्ना आमी एक शब्द यूज करता की दुर्दैवी घटना घडली म्हणून. पूण जे ह्या 2 दिसां पयलीं गोवान म्हणजे आरपोरा आनी बागान जे घडले ते दुर्दैवी घटना न्हू. ही घात करपाची घटना जाल्या. ह्यो देशाचो घात करपा खातीर आमी म्हणटात तशें की कुत्रे पयलीं वास घेवंक येतात की थंय कितली युनिटी आसा, कोण कितले आसा ते पळोवपाक. हेच ते कुत्रे ते वास घेवपाक गेल्ले की हांगासर कितले लोक देशप्रेमी आसा. पूण तांकां आमी तेंची जागा दाखोवन दिवंक जाय. तांकां आमी तेंची जागा दाखोवन दिवंक जाय की हे आमी केन्ना सहन करचे ना. आयज तांकां अजून दिसता आसतले की थंयसर काय तोडफोड जावंक ना, जाळपोळ जावंक ना. पूण ह्यो आमचो एक विश्वास आमच्या ह्या संविधानाचेर, आमच्या पोलीस प्रशासनाचेर आनी सरकाराचेर एक विश्वास आसा म्हणून आमी थोड्या दिसां खातीर ओगी आसा. जर ही आमची अपेक्षा भंग झाली जाल्यार ते कोण ते ना जुळोवंक मेळचे ना पुरूंक मेळचे. आनी हेच्या फुडें तेंच्यांनी 100 फावटी न्हू, लाख फावटी तेंच्यांनी विचार करूंक जाय. जेन्ना देशाच्या अगेन्स्ट केन्ना ते आवाज काडटले तेन्ना तेंचो आवाज तेंचे परत पोटांत घालपाचें काम आमी करतले. हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन, जेन्ना देशाचेर केन्ना येता तेन्ना जात, धर्म आनी आपले स्टेट्स, गांव, शहरां पळोवन फुडें सरो नाका. देशाचेर म्हणजे आयज जर आरपोरान आनी बागान जर घडला न्हू जाल्यार हो आवाज काश्मीरसून कन्याकुमारी मेरेन वाजोवंक जाय. आनी हेचेर अश्योच निशेध सभा जावंक जाय आनी आवाज इतलो बुलंद जावंक जाय की जेंच्यांनी हांकां हांगासर हाडून पेरलेले पळय तांकां हांगासरूच आमी दफनावपाचे. परत एकदां सांगता,
जर आमची देशप्रेमींची हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन सीख इसाई सगळे म्हणतात आम्ही भाव म्हणतात न्हू, आयज आम्ही भाव जर आमची अपेक्षा भंग जाली जाल्यार त्या लोकांक आनीक फुडलो दीस दाखोवपाची आमकां आनी ताका पाश्यास काडपाची गरज ना. इतले सांगून हांव म्हजे 2 शब्द पूर्ण करता. जय शिवराय. आमच्या गोंयांत जे हे शब्द आमकां दिसले ते आमच्या स्वातंत्र्याचे, आपल्या संविधानाचे आणि आमच्या भारत देशाचे, आमच्या तिरंगाचो अपमान जाल्लो आसा. हो अपमान आमी कदापि सहन करून घेवपाचे ना. ताका लागून हांव आमच्या दिनीन पेडणेकराक विनंती करता थोडक्यान आपले विशय मांडचे. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे इन्कलाब. माझ्या समस्त भारतीय वासियांक हांगासर येयल्या म्हणून तुमकां सगळ्यांचें हांव स्वागत करता. मुद्दो एकूच आसा जो गेल्या 2 दिसांक जी घटना घडली, पाकिस्तान जिंदाबाद. हे खरें आमचें दुर्दैव आसा जे आमच्या इतले भारत देशान ही घटना घडप म्हणजे आमच्या असले निर्लज्ज मनीस आसतले जे सोसून घेणारे आसतले. म्हणजे हेका आमी कितपत योग्य आसा जे ह्या असल्या कारणाक आमी बळी पडटा. आणि काही मंत्री जे आसा पळय तेका हिंदू मुस्लिम करता आणि म्हणटात हे खंय तरी इलेक्शनाची पोळी भाजूंक आयल्या. हांव तेका सांगू सोदता, अरे इलेक्शनाक 2027 वर्सां 2 वर्सां आसा, पण त्याच्या पयलीं आमकां भारत देशाच्या उलोवपाक जाय. फाल्यांचो दीस आमी आसत नासत हे कोण सांगू शकता. अरे भारत जर आमचो जो आसा सुरक्षीत आसा जाल्यार आमचो देव देश धर्म पॉलिटिशियन सगळे आसतले. पूण आमी जे प्रत्येक ठिकाणी आमी जेन्ना गर्वान आमी जेन्ना म्हणटा भारतीय आमी आसा तेन्ना आमी सगळे सोडून आमी भारत देशाक हे म्हत्व दिवपाचें आसता. ना की ह्या टायमार असल्यो गोष्टी करून हिंदू मुस्लिम किंवा हे हांगा आज खरें म्हटल्यार सगळ्या लोकांनी येवपाची गरज आसलेली. कारण हो एका खंयच्या धर्माचो विशय ना, हो आमच्या देशाचो विशय आसा. म्हणून ह्यो असल्यो घटना आहा पळय त्यो घडोवंक जायना. आणि आमी पळयता भायल्यान कितले फाटल्या दिसांनी पळयल्लें आसा, गेली चोरी जाली म्हापश्या ठिकाणी, एका डॉक्टराच्या घरान चोरी जाली. तर ते चोरी करणारे खंयचे आसलेले, बांगलादेशाचे आसलेले. बरोबर, तांकां धरून पावले ते ऑलरेडी ते आपल्या बांगलादेशाक पावले. तांचेर कोण आळो घालतलो. म्हाका इतकें सांगूंक सोदता हांव, आतां जर कोण पाकिस्तान जिंदाबाद जर कोण पुलिसाच्या फुडल्यान म्हणटा जाल्यार पुलिसाचें कर्तव्य कितें आसूंक जाय तुमी सांगूंक शकता. कितें आसपाक जाय, कितें आसपाक जाय, बरोबर. हे एक्चुअली खरें म्हणल्यार पुलिसाच्या नजरेक जेन्ना येता पळय तेन्ना पुलिसान पयलीं तेका मारून तेका जेलीन घालपाचो आसता. आमचे भारतीय सैनीक जे बॉर्डरीर आमची रक्षा करपाक थंय तैनात आसात आणि तेन्ना तांकां कळटलें की अरे आमच्या भारत देशाक लागून आमी जर ते बॉर्डरीर जर आमची भारत देशाची रक्षा करपाक आमी थंयसर आसा आणि भारत देशानूच हे घटना घडटा जाल्यार तांकां कितलें वायट दिसतलें. आमचे जे सैनीक थंय आसा पळय ते ताका लागून आमी हांगासर स्ट्रॉंग रावपाक जाय. असल्यो घटना घडूंक दिवंक जायना आणि हेच्या फुडें आमी केन्ना घडूंक दिवचें ना. आणि जरी अशें जर आमकां प्रत्येक जर नागरीक भारतीय नागरिकांक जर आमकां अशें दिसता अशी घटना घडटा कसलोच विचार न करता स्व अभिमान वाटात भारत देशाचो आणि तेजेर कडक कार्यावळ करपाक जाय. धन्यवाद म्हणटा. बोलो भारत माता की, वंदे. आमचो देश, आमची माती, आमचो अभिमान कोण मोडू शकता? कित्याक मोडू शकना? जाल्यार आमी भारतीय एक आसा. भारतीय आमी सगळे भारतीय म्हणून एक आसा. जाल्यार आमचो आवाज कोण बंद करूं शकना. जेंकां पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणपाचें आसा तेणी सद्या पाकिस्तानाक वचपाचें. तांकां जर आमचो भारत देश आवडना, खाता भारतान, रावता भारतान, सगळी आमची भारतीय संस्कृतीचे आमचे भारतीय खातात आणि जे भारतान रावता आणि तांकां जर आमी आसरो दिता जाल्यार म्हाका दिसता तांकां आमी तडीपार करपाक जाय.
आता हांव प्रशांत रावताक विनंती करता की तेणी आपले थोडक्यान 2 शब्द उलोवचे. प्रशांत रावत. नमस्कार. भाशणां जाली आनी म्हाजें अकस्मात नांव घेतलें म्हणून उलोवचें पडलें. विशय जसो खूब सेन्सिटीव आसा, पोट तिडकीन उडोवचें पडटलें. आयज जी हांगासर संख्या आसा ती ह्या कामाक इतली संख्या उपकारची ना. खरेंच खुबशे मॅसेजी व्हायरल जाता. कोण म्हणटा LED बोर्ड काडटले, कोण म्हणटा आनी कितें काडटले. लायसन घेतलो जाल्यार तुवें बरोवन अंडरटेकींग दिवचें पडटलें. आयज ह्या कलंगुटान जें घडलां अशें म्हाका दिसता दीस इज अ क्रायम. एक्चुअली हें जें घडलां न्हू त्या टायमार तेजेर एक्शन जावपाक जाय आसली, पूण आजून पर्यंत एक्शन घेवंक ना. तर कित्याक घेवंक ना ही एक्शन? खुबशे जाण सांगता हेजो दबाव तेजो दबाव. अरे कसलो दबावाक आमी दबावाचेर आमी काम करतात? स्वतंत्र केलें जालां मरे आमी. आजून पर्यंत आमकां स्वतंत्र ना अशें जगतात. हय काय ना? स्वतंत्र जाले आमी? म्हाका दिसना आमी स्वतंत्र जाले म्हणून. आयज कोण तरी सांगता आमकां, कोण तरी एक पोळी भाजून खाता. अरे पोळी भाजून खाता म्हटल्यार अरे तुमकां पोळयो भाजलेल्यो तुमच्या कावंटराचेर येता, तुमकां पोळयो वाचपाची गरजूच ना. बरोबर आसा न्हू? मागीर फाटल्या दिसांनी क्रिकेट मॅच चलताली. आमच्या कॅप्टनान शेक हँड करूंक ना. कित्याक शेक हँड करूंक ना? शेक हँड केलो कॅप्टनान, रिजन आसा तेज्या फाटल्यान. शेक हँड करूंक ना कित्याक? आमकां अभिमान आसा. आयज हांगासर पाकिस्तान जिंदाबाद म्हटला पळय, त्या जाग्यार पाकिस्तान जिंदाबाद म्हटला तर हिंदुस्तान जिंदाबाद कित्याक घेवंक ना? अरे हॅक केलो म्हणटा. हॅक म्हणजे कितें? कितें हॅक केला तुमी? अरे हॅक केला तेका फायंड आउट कित्याक करिना तुमी? करा मरे फायंड आउट. केन्ना फायंड आउट करतले तुमी? तुम्ही म्हणटा हेका मिनिस्टरांक लेटर केलें, हॅक केलें. तुम्ही हे लेटर जे केला सरकाराक ते व्हायरल करपाक जाय. आमी हेचेर एक्शन घेतलें म्हणून तुम्ही निवेदन दिवपाक, तुम्ही येवन लोकांक सांगपाक जाय हांगासर आमी एक्शन घेतलें म्हणून. एक्चुअली हो बोर्डाचेर व्हायरल जाले पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून. त्या मुमेंटाचेर ह्या पंचायतीन तेचेर कारवाई करपाक जाय आसली आनी दोनूय दुकानां सील करपाक जाय आसली. कायद्यान जावपाक जाय आसलें. ते कित्याक जायना? हे कित्याक जायना? म्हणजे आमी अजून पर्यंत स्वातंत्र्य जावना. आमकां दिसना आमी स्वातंत्र्य जाल्या बरोबर. आयज ह्या कलंगूट वस्तीन कितले इल्लीगल एक्टिविटीज चलता. दबावाचेर सगळे लोक हांगासरले दबावाचेर चलतात. हे सगळे जाण आसात. दबाव घेवपाची गरज ना. बारीक गोष्ट म्हणटात. आयज म्हाज्या फाटल्यान बोर्ड लायला भारत माता आसा. भारत मातेचो फोटो आसा. भारत मातेच्या हातीन तिरंगा आसा. ह्या तिरंग्या खातीर आमच्या लोकांनी जाणट्यांनी आपली जन्म काबार केलो, जीव दिलो. आणि ही आयज हे लोक सांगता ही बारीक गजाल आसा. अरे बारीक गजाल आसा. पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणपाची ही बारीक गजाल आसा. म्हाका दिसना लज्जेची बात तुम्ही लज करून घेता स्वताक. नेतृत्व करपाक सुद्धा तुमकां धमक आसपाक जाय. असले नेतृत्व आमच्या भारताचे. लज म्हणप चड उलयना. एक सडनली म्हाका रिक्वेस्ट केलो म्हणून म्हाज्या पोटांसून म्हाका उलोवपाक जालें. खरेंच जर ह्या 2 शॉपांचेर ह्या 2 दिसां भितर कारवाई जायना, आख्ख्या कलंगूट वासियांक हांव विनंती करता, आयज ती 2 जर बंद जायना जाल्यार कलंगूट मार्केट बंद करपाची गरज आसा. कित्याक गरज आसा? तर दुकानां बंद कर म्हणून सांगपाक म्हाका अधिकार ना. दुकानां बंद करिनाका तुमी. पूण ह्या 2 दुकान भले तो हिंदू जांग, पूण असलो स्टेटमेंट काडपाक तुमकां कोणी अधिकार दिवंक ना. जो LED बोर्डाचेर येयले पाकिस्तान जिंदाबाद, म्हाका येत ना तोंडात पाकिस्तान जिंदाबाद. भारत माता की जय कित्याक घेवंक ना? हिंदुस्तान जिंदाबाद कित्याक घेवंक ना? म्हणजे हे हांगासर आमच्या मदीं कोण तरी पेरलेले आसा.
ह्या ज्या लोकांक जे पेरलेले आसा तांकां सोदून काडून ठिच्चून मारपाची गरज आसा आनी हेचेर एक्शन जायना तो पर्यंत हे लोक हांगासरले कळंगूट वासी ओगी रावचे नात। आयज हांगासर जेमतेम 200 लोक आसात 2000 लोक आसपाच्या कारणान जेमतेम 200 लोक आसात ही सुद्धा खंताची गोष्ट आसा। आयज आमच्या हांगासर 2000चे लोक जाय आसले चड उलयना पूण खरंच हो निशेध करपाची गरज आसा आनी ज्या दुकानांचेर जे व्हायरल जाल्ले आसा ती दुकानाचेर एक्शन घेवंक जाय पंचायतीन इतलेंच सांगून हांव थांबता। वंदे आमकां खबर आसा की आमचे दुश्मन पाकिस्तानान आसा आमचे दुश्मन हांगा आसा ते दुश्मनाक धरपाक जाय जाल्यार कोणी धरपाक जाय आमी धरपाक जाय। तर काल जे घडले तेन्ना कोणी एक्शन घेवपाक जाय आसली हेच जर महाराष्ट्रान घडलेले जाल्यार कितें जावपाचें उजो पेट्टलो आसलो आयज कित्याक पेटोवंक ना उजो म्हणजे अशी आमची वाट पळयता की भारताचेर कोण तरी आयज म्हणटा तो बारीक गजाल फक्त नांव आयलें फाल्यां फ्लॅग लागतले आयज पंचायतीन निर्णय केलो की फाल्यांच्यान खंय ते LED बोर्ड काडटले अरे LED बोर्ड काडले म्हणून सोल्युशन जातले अरे ते कोणी फाटला एका धरा मरे LED बोर्ड फाल्यां सकाळी फ्लॅग लायतले काय दाणे काडले का विशय सोंपतलो म्हणजे ह्यांचो विचार कितें चल्ला हो अरे फाल्यां जे षडयंत्र जे चल्ला तांकां आमकां डेली न्यूजार येवपाक जाय आयज कितें घडलें खंय पावली आयज तेंची कारवाई कितले जाण सांबाळले कितें कोणी केलें आमकां डेली दिसपाक जाय न्यूज पेपराचेर आमचे शत्रू हे आमच्या हांगाच आसा हे शत्रूंक आमकां धरपाक जाय। हांव थोडक्यान राज शर्मा विनंती करता की 2 मिनटान आपले विशय सोंपोवपाचे। जय श्री राम भारत माता की वंदे वंदे जय भवानी। 2 दिन पहले जो यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद बोला गया एलईडी पे सबके सामने एलईडी पे लगा रही है पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे हमारे देश के गद्दार यहाँ बैठे हुए ऐसे गद्दारों को सजा हमें देनी है हमें प्रशासन के लिए नहीं रुकना है ऐसे गद्दारों को सजा हमें देनी है हमको तैयार रहना है ऐसे गद्दारों के लिए ऐसे गद्दार घर घर में बसे हुए उनको उठा के निकालना है ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हमें सब कुछ प्रशासन पे नहीं छोड़ना है। हमारे जवान वीर जवान भारत माता के लिए कहाँ खड़े हुए जहाँ पे हम खड़े नहीं हो सकते बर्फ में खड़े हुए हैं पानी में खड़े हुए जहाँ पे हम खड़े भी नहीं हो सकते जहाँ पे हमारे जवान खड़े हुए हैं और हमारे जवानों के लिए हम क्या कर रहे हैं हमारा भी कुछ फर्ज बनता है सब हमको जवानों पे नहीं छोड़ना है। आज ये बोला गया है ऐसे गद्दारों ने तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है ऐसे गद्दारों में गोली मारना चाहिए गोली मार के तड़ी पार करके भगाना चाहिए और पाकिस्तान में छोड़ना चाहिए। ऐसे खाते हिंदुस्तान की बजाते पाकिस्तान की है ऐसे पाकिस्तानियों को सीधा पाकिस्तान भगाओ और जो दुकानों पे जो लिखा गया है मैं तो बोलता हूँ बुलडोजर ला के इनको जमींदोज करना चाहिए दोनों दुकानों को सीधा जमींदोज क्योंकि गलतियां सब जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए ऐसे गद्दारों को नहीं छोड़ना है। तभी पता चलेगा कि अगर भारत में रह के अगर पाकिस्तान के बारे में बात पाकिस्तान का पानी बोला ना तो उसको उखाड़ के फेंका जाएगा ऐसे गद्दारों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। बस इतना ही बोलूंगा। जय माता दी। आयज आमकां गोंयान योगी आदित्यनाथची गरज आसली आयज जर गोंयान आदित्यनाथ आसलो जाल्यार कितें जावपाचें जाल्यार बोल्ड चलपाचें आनी खरी गरज आसा आमच्या गोंयान चलपाची। आमी म्हणटा आमी सरकाराक दिता आयज कितें घडटा ते सरकार जबाबदार म्हणटा ना एका जबाबदार आमी आसा। आमी शॉपां कोणाक दिली भायल्यांक दिली तेंचे व्हेरिफिकेशन जावंक ना काल सालिका खून जालो त्या बिराडाक कोण रावतालो तेचें व्हेरिफिकेशन ना जाल्यार कोण कितें करता हेका जबाबदार कोण स्वता आमी आसा। आमची दुकानां आमी भाड्याक दिल्ली आसा आमची शॉपां भाड्याक दिल्ली आसा आमची जागे विकलेले आसा आनी आयचे खंय तरी म्हाका दिसता आनी 10 वर्सां गोंयकार आमच्या गोंयांत दिसत ना। कित्याक सांग जाल्यार प्रत्येक जे गोंयांत हॉस्पिटलां आसा गव्हर्मेंटान ते तुमी वचून पळया प्रत्येक म्हयन्याच्या 300 400 जी नवीन बर्थ ट्रेस जाता ते भायल्यांचे बर्थ हांगा गोंयांत जाता आनी तांकां वोटींग कार्ड आतां 15 वर्सां मेळटलो कित्याक तेंचे बर्थ सर्टिफिकेट गोंयांत जाता। हे मायग्रंट हांगा भरता म्हणजे फाल्यां 10-15 वर्सांनी गोंयचें अस्तित्व काबार फक्त कोण दिसतले जाल्यार मायग्रंट दिसतले फक्त। हांव सोडक्यान उलयता की प्रसादान 2 मिनटान आपले विशय सोंपोवपाचे। वंदे भारत माता की जय भवानी।
आयज सगळ्यांक खबर आसा हांगा कितें जालां तें आनी कसलो विशय आसा तो. पाकिस्तान जिंदाबाद अशें ते उलोवं नाका पासून म्हणटा, बट हेचेर आमचो सारको निशेध आसा आनी हेका लागून आमी सगळे एकठांय जावपाची गरज आसा. पळय भावानो, आज कशें आसा, डिजिटल वर्ल्ड जाल्लें आसा. आमी डिजिटली खूब स्मार्ट जावपाक आसा आनी आमी आमच्या भुरग्यांक तशेंच घरा कडल्यान सगल्यांक हेचेर खूब ज्ञान दिवपाची गरज आसा. कित्याक आज हे थंय हेचेर येयला, डिजिटल बोर्डार येयला. फाल्यां आमच्या भुरग्यांच्या हातीनूय मोबायल आसता, त्या मोबायलाचेरूय कितें येवंक शकता. सो आमी हेचेर गंभीरतायेन हेचेर लक्ष घेवपाक जाय. आनी हे पळय कितें ही जी घटना घडल्या ती खरीच आमकां कलंगुटाक खंय तरी आज कलंगूटचें नांव खंय तरी खूब सकयल गेल्लें आसा हे घटनेक लागून. आनी आमी कलंगूटचे सगळे वासी एकठांय रावन हेच्या फुडें असली घटना जावंक उपकारना म्हणून आमी सगळे एकठांय रावंक जाय. आमी रावतले काय ना एकठांय? हांगा आमचे खूब भाव आसा जे पयस रावल्या, पयस रावन ते हांगासरले भाशण आयकता. कित्याक तांकां थोड्यांक लागीं रावन आयकपाक भंय दिसता की आपूण मायकार येत गाय, आपल्याक कोण पळयत गाय, आपल्याक कोण कितें म्हणत गाय, आपल्याक घरा कितें आनी कितें जायत गाय. हांगा भिवपाची गरज ना. आमी ह्या झेंडा घाली हा, आमी देशा घाली हा, आमी स्वतंत्र भारतान उबे आसा. तेन्ना आमी जेन्ना ह्या स्वतंत्र भारतान उबे आसा तेन्ना आमकां कोणाचीच भंय ना. हे संविधान आमचें, ही कलंगूट आमचें, हे गोंय आमचें. ह्या गोंयान कलंगूटान येवन तर भायलो लोक येवन तर हांगासर असले डिजिटली घालता जाल्यार लज आमकां. आमी प्रत्येक जाण आयज हांगा कलंगूटचेच कमीत कमी 500-600 लोक आसूंक जाय आसले, पूण खंय तरी ते लोक आसा ते मनानसून आमच्या बरोबर आसा. मे बी ते फिजिकली ना, पूण जो दीस येतलो जेन्ना ते फिजिकली आमच्या बरोबर आसतले आनी सगळे वांगडा उबे रावतले. आयज आमी सगळे जाण मेळून एक निश्चय करया की असली घटना आनी ह्या फुडें आमच्या कलंगूटानूच न्हू तर गोंयान आमी खंयसरूच अशी घटना तर जाली जाल्यार आमी सगळे एकठांय रावतले. रावतले काय ना? एकठांय रावन हेचो आमी निशेध करतले. थँक्यू. विनंती करता माई सुमेश पुरकर की तेंच्यांनी 2 मिनटान आपले विचार सोंपप. बोलो बोलो भारत माता की. आयज तुमी सगळी जाण हांगा जमिल्ली आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी आयज हांगा निशेध सभा जे 2 शॉपांचेर आमच्या दुश्मन देशाचे तांचे एक सायन बोर्डान LED जे जाल्ले आसा ते नांव घेवपाकूय आमकां मना करतात. तेन्ना हांव इतलेंच मागता, जरी तर ते हॅकरान केल्ले आसा, ते डिजिटली केल्ले आसा, जाल्यार आमच्या नरेंद्र भाई मोदीन आमची भारत देश इतलो डिजिटल केल्लो आसा की ते कोणी केला पळय ताका 2 वरांनी धरूंक शकता का शकना. पूण आजून कित्याक जावंक ना हाचोर एक प्रश्न चिन्ह पडटा. जरी तर थंय वायफाय घेवन कसलेंय कनेक्शन घेवन तो हॅक करून हें सोंपें ना, तो एपार घालूनच जाल्लें आसा. आनी हाचेर आमकां सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय, कोणी खंयचेय पार्टेचो आसूं. पूण जेन्ना गोश्ट आमच्या देशाचेर येता तेन्ना आमी खंयची पार्टी पळोवंक जायना, खंयचे जात आनी धर्म पळोवंक जायना. आमकां एकूच पळोवपाक जाय, ती भारत माता. आनी एक म्हणूंक सोदता की जशें आयज आमच्या सरपंचान सांगलें की कलंगूटान 3 दिसां भितर सगळे LED बोर्ड काडून उडयचे. माझी एकूच मागणी आसा तुमच्या माध्यमांतसून, जितले आमचे कलंगूटान सायन बोर्ड आसा ताचेर भारत माता की जय हाचो एक लोगो आसपाक जाय. ताका प्रत्येक देशाच्या मनशाच्या काळजान हो लोगो छापोवंक जाय, तसोच ह्या बोर्डांचेर छापोवंक जाय. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. निषेध सभा चालू दवरपाची हेचेर कितें तरी उपाय सोदया. सांगा कितें करूया. कलंगूट पुलीस 3 दीस जाले ही घटना घडून, हेचेर कितें कारवाई जाल्या आयकून घे. एक तर आमी आतां कलंगूट पुलीस स्टेशन ना त्या शॉपांच्या फुडें वचून कितें आतांच्या आतां कितें तें आमकां पुलिसांक विचारून जाय की कितें केलें रे पुलिसांनी. निषेध सभा चालू दवरपाची आतांच्या आतां निषेध सभा बंद. एक तर कलंगूट पुलीस स्टेशन खरी म्हटलें ही निशेध सभा खंय जावपाक जाय आसली, पुलीस स्टेशनाचेर जावपाक जाय आसली. आतांच्या आतां हांगासून हे लोक जमला ते सगळे थंयसर. हो जो मायकल लोबो आहा पळय, नांवां नाका पॉलिटिशियनची, आमच्या पॉलिटिशियनची नांवां नाका, पॉलिटिशियन नांवां नाका. हे जे आमदार आहा पळय हांगासरले कलंगूटचे ते पोळयो बसता करता पळय. आतां पाकिस्तान हे कितें म्हटलां पळय ते घातले म्हणून इतलो इशू आलो. हो पोर्तुगालाचो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आसा तेजो स्टॅच्यू कित्याक घालूंक जाय हांगा. तेणीन काय गोवा इन्क्विजिशन पळोवंक ना, कशें मारलेलें आमकां ते.
ना आमच्या बायलांक सुद्दां इकून उडयलेले हांगासर आनी ते स्टॅच्यू घालपाक हे आमचेच गोंयकार आनी बेश्टे टॅक्सीचो बी कितें इश्यू जालो सगळे 200-300 लोक एकठांय जातात आतां आमचे टॅक्सीकार खंय गेले येवं नाका आसले जाल्यार हे आतां पोययो बसता म्हणटा पळय ती पोयी तेजी सारकी कर म्हणून सांग ताका आनी तो स्टॅच्यू आतां पयलीं काडून उडय म्हणून सांग आम्ही फक्त इतलेच सांगूंक सोदता हे सांगलो पळय ते हे सॉफ्टवेअर पळय कितें कोणाचें हॅक जाला न्ही हे सॉफ्टवेअर त्या मशिनाचे न्ही हे आतां मनशांचे हॅक जाले लक्षांत दवरप आनी हे सॉफ्टवेअर जर पिड्ड्यार जाले जाल्यार हार्डवेअर कितें करपाचें हार्डवेअर फोडून उडोवंक जाय आनी हे फोडून जावंक ना म्हणून हे जालां ह्यान फुडें वचें हार्डवेअर उडयल्लें वचूंक जाय ते काम आतां जे अमयान सांगलें आमी हांगासर बेश्टे निशेध सभा करून जावचें ना आमी थंय या डायरेक्ट कारण आमकां एक्शन जाय भाशणाची नाका भाशणाची आमकां गरज ना आतां एक्शन जाय आनी एक्शन जाली जाल्यार ते जाग्यार येतले निर्णय जो घेतला सायनबोर्ड घालपाचे हांव म्हणटा की सरपंचान पोलीस व्हेरिफिकेशन फॉर्म प्रत्येक शॉपांनी म्हाका सरपंचान जे निर्णय घेतला LED बोर्ड काडपाचे म्हणून हांव मागता सरपंचा कडेन की तेणें प्रत्येक शॉपांनी वचून सगळ्यांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन फॉर्म चॅक करपाचे आयज हांगासर जे आसा जो स्टाफ आसा जो सादारण जो स्वीपर आसूं कोण आसूं ते खंयचे आसा फाटल्या दिसांनी जे चोरी जाले आतां उदाहरण केल्लो बांगलादेशी म्हाका दिसता जे पाकिस्तान घालपाक पाकिस्तानची तारीफ जी केले कोणें नांव सुद्दां घेवपाक ना तेंचेर NSA आतां जे घातला आमी आयजूच एक खंय तरी केला की आमचे जे हिस्ट्री शिटर आसा जे गोंयकार भाव आमचे कितें आसूं तेंचे हिस्ट्री शिटर बेटर तेंचे NSA लावपाचो म्हणून हांव म्हणटा की हेचेर NSA कित्याक नाका आमी आतां जे पुलीस ही निशेध सभा हांगासर आमी बंद करुया आनी आतां पुलीस स्टेशनार या आनी खंय तरी NSAचो तेचेर दबाव घालपाचो तेजे NSA एक घालपाचो आनी तो अंडर NSA ताका भितून उडोवपाचो जाल्यार खंय तरी आमी उठी वचपाक नाल्यार ह्यो आंदोलन आमी चालू दवरूंक जाय हे आमी पुलिसांक खंय तरी टायम दिवपाचो परत ह्यो आंदोलन करुया मोठ्या संख्येन आनी ह्या फावटी एक तर पुलीस स्टेशना समोर ना ती शॉपां खंय तरी म्हाका दिसता खंय तरी योगीचो रूप आमकां घेवचो पडटलो ही खंय तरी शॉपां देंवची पडटली आमकां म्हाका दिसता ह्या खातीर सगळ्यांनी म्हणजे आयज हांगा जे 300-400 लोक जे आसा ही 2000 नेक्स्ट टायम आमकां जावपाक जाय जर पुलीस कारवाई करिना जाल्यार खंय तरी आमकां फुडें सरचें पडटलें एक भारतीय म्हणून आनी हितून आमकां पॉलिटिकल कांयच ना खंयचे धर्माचे न्हू आमी सगळे एक भारतीय म्हणून आमी हांगासर काम करुया मागता सगळे भावांकी की सगळे संघटीत रावन हेजो निशेध करपाचो आनी एकूच डिमांड आमचो जे केला जे शॉप ओनर जे आसले दोगूय जाणां तेंचे NSA अंडर तेंची इन्क्वायरी जावपाक जाय जे कोण म्हणटा ही बारीक गजाल ते केन्ना बोटीन बसूंक नासता बोटीक मातसो बारीक पुराक पडलो न्ही बोट बुडता लक्षांत दवरात जे कोण सांगता तांचेर विश्वास दवरूं नाका हे फोनान घालतले बारीक गजाल म्हूण सांगता देशाची सुरक्षा आसा आमची थंय आमी कोणूच हांगा कॉम्प्रोमायज करचे ना बेगीनच्या बेगीन NSA हांचेर लागचे आमचो सगळ्या पब्लिकांचो डिमांड आसा आनी हे पोलीस स्टेशनार आतां सगळे चल्ले आयज ही निशेध सभा जाल्ली आसा हे सभेक जे पत्रकार आयल्या तेंचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद मानता आनी त्याच प्रमाणे ही जी निशेध सभा आसा जे भारता प्रती आमी प्रेम दाखोवपाक आयिल्ले हे सगळ्यांचे धन्यवाद मानता आनी एक शेवटचें सांगून वयता की हांगा जे जमलेले आसा आयज म्हाका दिसता की पंचायतीन हांगा आसपाक जाय आसले पंचायतीक भारत देश लागना काही फक्त कलांगूटचीच पंचायत तांकां दिसना हे आपले बाबा भारतान जे कितें जाला म्हण तांकां दिसना हे आतां हांव सगळ्यांक विनंती करता की एक सगळो ग्रुप फोटो जावन आमी सगळे जाण पुलीस स्टेशनार वचपाचे भारत माता की बोलो भारत माता की बोलो भारत माता की एक सगळ्यांनी ग्रुप फोटोवाक येवपाचे हांगासर सगळ्यांनी अशें या एक ग्रुप फोटो घेवपाक सगळी महिला फुडें रावा नाका सगळी मातशी महिला फुडें या